dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menjalankan kewajiban kita, menjalankan sunnah-sunnah kita, yaitu menuntut ilmu di Majlis Ta'lim Babur Rahmah ini. Dan pada malam hari ini juga kita dapat bersama-sama, yaitu alhamdulillah berkat izin Allah kita selalu diberikan kesehatan walafiat, sehat jasmani rohani, sehat iman wal Islam, yang terutama adalah nikmat sihat yang terhormat yaitu tuan rumah, yaitu Bapak Rudi sekeluarga, berikutnya yaitu Bapak Ustadz Sulaiman, Bapak yaitu Mbak Akung, Bapak Siswanto, Bapak Judi, Bapak Maman, Bapak Alim, Bapak Narto, Bapak Mul selaku operator kita yang senantiasa selalu mengiringi ta'lim kita. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersama kita, mudah-mudahan yaitu kita selalu nanti diberikan yaitu syafaatnya, yaitu oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampailah kita nanti kepada umatnya yang senantiasa menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dan pada malam hari ini alhamdulillah, walaupun sedikit, mari kita bersama-sama kita nanti akan mengikuti yaitu ta'lim yang akan dipimpin oleh Bapak Sulaiman. Dan pada malam hari ini saya selaku pembawa acara mungkin hanya memberitahukan yaitu susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan hadiah ahli kubur, kedua aqidatul mujmalah, dan ada sholawat dustur mungkin nanti kalau ada. Dan berikutnya adalah yaitu tausiah atau penyampaian ilmu nanti yang akan kita dengarkan bersama. Berikutnya adalah penutup doa. Mungkin rangkaian acara dari awal sampai akhir itu mudah-mudahan nanti kita selalu diberikan yaitu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Sulaiman. Mudah-mudahan guru kita ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan yang kami hormati bapak-bapak hadirin Majelis Taklim Babur Rahmah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semua. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rutinitas kita, yaitu pengajian taklim Babur Rahmah di malam Ahad. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu istiqomah untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafatul uzma dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya untuk acara malam ini sudah disampaikan oleh pembawa acara dan maksud tujuannya sudah jelas. Kita langsung aja untuk membaca atau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita khususkan kepada almarhum kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhum kita semua dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى يربة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والسعداء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح ولي الله سيد عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح ولي الله سيد محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا مهدي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي khususan ya ahli kubur, khususan ahli kubur Bapak bin Adam, khususan ahli kubur Maria bin Adam, khususan ahli kubur Bapak Haji Kamsari bin Yusajai, khususan ahli kubur Haji Syamsiah binti Saikam, khususan ahli kubur Yani Ayani bin Bapak Haji Kamsari, khususan ahli kubur Teteh Royat binti Bapak Haji Kamsari, khususan ahli kubur Ali Ma'ruf bin Adam, khususan ahli kubur Ustaz Fahmi bin Adam, khususan ahli kubur Haji Wiji Supriyati bin Yusuf Marta. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Summa ila ruhi jamil ahli kubur. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم سيئ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu suratul Fatihah yang kita khususkan untuk keluarga kita, saudara kita, atau kerabat-kerabat kita yang mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita semua yang sedang mencari nafkah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu atau belajar, mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميل أهل القبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقراباتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون
إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dipimpin yaitu membaca hadiah kubur. Semoga apa yang dibacakan yaitu suratul Fatihah, suratul Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya semoga disampaikan kepada ahli-ahli kubur kita jamaah semua, khususnya itu Sayyidul Bait. Mudah-mudahan ahli kubur kita semuanya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu adalah pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah yang akan dibaca oleh Bapak Mulyana. Padanya dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para jamaah kita membacakan Al-Aqidatul Mujmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu
dinal Islam wa amana bikulli kitabin anzalahu Allah wa bikulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarri wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin allazina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yaitu pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah oleh Bapak Mulya. Berikutnya yaitu pembacaan sholawat dustur yang akan dibacakan oleh Bapak Alim. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim
وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشيخنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شدغ شرفي يا رب شدغ شرفي يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وعمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة قرابة ورسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibacakannya itu salawat tustur. Semoga kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan syafaatul uzmanya dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengijak acara berikutnya yaitu tausiah atau mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sulaiman. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Sadaqallah wa sadaqa rasulullah nabil habibul karim. Nahnu ala dhalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, saya hormati sahibul bait Bapak Rudi sekeluarga, yang saya hormati guru-guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Nizar Salim, al-mukarram Bapak Ustadz Abdus Somad, bapak-bapak jamaah taklim Babu Rahmah rutinitas tiap malam minggu, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercucur curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada umatnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon izin Pak Kiai, mohon izin hanya sekedar mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan walaupun insyaallah hanya sekelumit yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak jamaah rahimakumullah, yang lalu bahasan kita sampai di adakah tambahan doa setelah kita membaca tahiyat di akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ada nggak tambahannya? Kemarin minimal baru satu ya yang saya sampaikan. Ya. Insya Allah bapak-bapak hafal semua. Karena apa? Itu sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir, duduknya yang bagaimana dan bacanya bagaimana sebelum salam. Dan kemarin ada selentingan sebelum salam itu, kalau kita mengerjakan sujud syahwi sebelum salam apa sesudah salam, ternyata yang bertanya orangnya nggak hadir, makanya nggak dijawab. Takutnya kenapa? Cuman nanya tapi nggak didengerin. Berikutnya dia tanya lagi karena gimana? Dia tidak rutin untuk bertanya. Contoh Pak, 1 bulan berlalu kita digembleng dengan ibadah yaitu saum, puasa. Di dalam puasa kita tingkatkan, guru-guru kita sudah menyampaikan sholat kita, ya baik sholat fardu, sholat sunnah, kita banyakin sholat sunnah. Yang umum kita kerjakan adalah sholat sunnah tarawih. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Kita hanya sekedar mengerjakan sholat, sedangkan kata Allah, berdirilah untuk Allah dengan penuh ketundukan. Tunduknya bagaimana, berdirinya bagaimana? Sempurna enggak berdiri kita? Sekarang kita mengingatkan untuk diri kita sendiri, terutama saya ya. Salat kita udah bagaimana? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, salatlah kamu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti salatnya diriku. Ini yang terkadang Pak, kita di Ramadan udah bagus salatnya. Begitu selesai Ramadan, selesai salatnya. Sekarang bagaimana caranya biar lebih baik lagi, ada peningkatan di dalam salat kita. Contoh,
Sholat yang kemarin sholat sunnah taraweh. Ini sholatnya udah kayak orang dikejar-kejar pinjol nih Pak. Balapan. Ya. Masalah surat pernah kita diajarkan oleh guru kita tentang tajwid. Ya. Di situ ada yang namanya ijhar gunnah al-nun musyaddad dan ijhar gunnah al-mim musyaddad. Itu kan harus ditekan. Pada saat kita sholat tarawih pengennya buru-buru. Inna a'tayna kal kausar. Inna anjalnahu. Inna anjalnahu. Sedangkan itu namanya gunnah musyaddadah. Nih harus diperhatiin. Biarin dah guru kita nggak bahas, saya yang bahas. Karena gimana? Tekanannya kurang, maka akan berubah arti. Kalau ijhar gunnah dan ijhar gunnah al nun musyaddad dan ijhar gunnah al mim musyaddad itu namanya ijhar gunnah musyaddadah. Kalau gunnah musyaddadah tekanannya 1,5 harokat dan sampai 2 harokat. Kadang-kadang kenapa? Rata. Karena apa? Buru-buru besok mau bayar utang. Dikejar-kejar pinjol. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala udah berpesan pada kita. Berdirilah untuk Allah dengan penuh ketundukan. Pada saat bacaan itu lagi berdiri, filosofinya Pak. Biarinlah sebahasan saya malam ini rencananya mau bahas tentang sujud sahwi. Biarin untuk bertanding aja orang yang nggak ada. Dalam kehidupan kita, masalah ekonomi kita aja kadang-kadang kita lagi di atas Pak. Lagi di atas mau udah enak aja. Bener ya? Pada saat posisi kita di atas membaca surat yang sunnah, enak main geber. Ijazah. Di situ tajwidnya dan makhrijul huruf nggak pernah diperhatikan. Belajar nggak? Belajar. Prakteknya nggak ada. Ini yang dinamakan apa? Korupsi Pak. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid namanya di situ mad wajib, berarti wajib perintahnya kan Pak. Kalau misalkan itu harokatnya tidak sampai dengan 5 sampai 6 harokat, apa hukumnya? Haram. Tapi tidak merubah arti. Biarin jadwal tajwid siapa yang bahas siapa. Ya. Termasuk apa Pak? Rukun di dalam sholat di situ ada yang namanya membaca suratul Fatihah. Ini adalah rukun. Dan rukunnya pun nggak pernah diperhatikan. Negiran kita yang jadi makmum nih, mohon maaf biarin Pak Ustaz pada kesinggung. Giliran kita yang ngikutin. Mau sujud sahwi nggak bisa, mau parokoh bacaannya cepetan dia. Nah ini mengingatkan. Kembali pada kita yang sholat sendiri nih, pada saat sholat tahiyatul masjid, ya kan, sholat rawatib, jangan terburu-buru. Kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqrahu bi fatihatil kitab. Nggak bakalan sah kalau misalkan orang sholat fatihahnya nggak benar, yang buru-buru. Sedangkan makhorijul huruf sudah berubah aja, merubah makhorijul huruf antara ha dan ha sudah merubah arti. Berpesan saya. Diri kita di atas, terkadang apa? Kita ada di setengah. Posisi kita di setengah gimana? Kayak kagak, miskin kagak, standar aja lah. Orang-orang punya BMW, ya istilah kata kita motor Supra. Standar masih alhamdulillah punya kendaraan. Setengah posisinya. Pada saat apa? Ruku. Terkadang apa? Rukunya pun masih dikorupsi Pak. Kenapa? Belum pas pada posisi ruku yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tanpa adanya ujur kita udah tinggalkan ruku. Kan pernah ada salah satu hadis ya, yang menceritakan orang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima. Jangan sampai. Terus di bawah, pada saat posisi kita di bawah, di mana kita? Itu posisi kita pada saat kita yang paling rendah. Menundukkan hati kita, menundukkan jiwa dan raga kita untuk menyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kadang apa? Sujudnya pun kalau kita jadi makmum cepet banget. Baru subhana rabbiyal a'la. Udah ngikutin. Memang seorang imam harus diikuti. Al-imamu jinnah. Imam harus diikuti. Tapi kan hati kita nggak puas, Pak. Karena Rasulullah sudah mengajarkan, sholatlah kamu seperti sholatnya di diriku. Ini ntar mentok Pak ya. Di masalah sujud sahwi. Ini awalannya aja. Lalu di situ ada duduk iftiros dan duduk tawarruk. Masih ada sholat sunnah. Duduk iftiros itu ada 4. Saya bahas sedikit. Yang pertama duduk iftiros itu duduk di antara 2 sujud. Bagaimana duduk iftirosnya? Yang kedua imam masbuk. Yang ketiga, orang yang sholatnya sambil duduk. Duduknya harus duduk iftiros. Yang keempat, orang yang mengerjakan sujud sahwi. Sedangkan itu harusnya menurut mazhab Imam Syafi'i, duduknya harusnya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu yang bagaimana, iftiros yang bagaimana. Kalau duduk iftiros itu kaki kirinya didudukin. Kaki kiri. Kalau duduk iftiros. Tapi kalau duduk tawarruk kaki kirinya dikolongin. Kan udah dipraktekin ini ya, insya Allah dah. Ya. Pak ya. Jadi kalau jadi masbuk itu dia misalkan ketinggalan 1 rakaat sholat maghrib atau sholat isya, ya, dia mau ngerjain. Jadi duduknya harus duduk iftiros, bukan duduk tawarruk. Ya, tidak mengikuti akhir. Itu sunnahnya. Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Hanya ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan. Biarin ya Pak, kita ngikutin mazhab Syafi'i pelan-pelan aja. Gitu. Lalu kalau misalkan kita mau mengerjakan sujud sahwi, sekarang saya dikitin Pak nih. Mengerjakan sujud sahwi, ada keraguan di dalam hati kita. Bahasannya nanti panjang. Kita harus duduknya bagaimana? Duduk iftiros. Ini iftiros yang kayak gini nih Pak. Biarin saya unjukin terus. Tapi kalau Ustaz jangan nunjukin, malu. Ini namanya iftiros. Kalau tawarruk kakinya dikolongin begini Pak. Dilipat dikolongin kayak gini. Tapi ininya harus. Ya. Jadi kalau duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk iftiros. Duduk tawarruk itu ada duduk yang terakhir. Tahiyat akhir kita biasanya ingatnya kayak gitu aja ya. Tapi pada saat kita mau mengerjakan sujud sahwi, duduknya kita harus duduk iftiros. Makanya sholatnya jangan pernah terburu. Kembali dengan bacaan. Terkadang bacaan kita udah belajar nggak mau, nilai orang pinter. Ini saya Pak. Oh salah itu Ustaz Nisar tadi bacanya kayak gitu. Nggak kayak bacaan Ustaz Somad. Gila jadi mamung Ustaz Somad. Ustaz Somad kok baca Fatihahnya kayak begitu ya, nggak kayak bacaan Ustaz. Ayo dirinya sendiri belum bener Pak. Karena apa? Belum mau belajar. Diajarin ngapa pinteran yang diajarin daripada yang ngajarin. Tapi pada saat sholat kalau Fatihahnya nggak benar, hak tertukar dengan hak, artinya udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran bagi udah jauh. Itu dipelajarin Pak. Kadang-kadang kenapa hak yang kecil digedein, yang gede dikecilin. Ini mohon maaf. Sering kejadian. Belum pede jadi imam, belum tahu jadi imam, sok maju saya. Makanya mohon maaf kita belajar di malam minggu nih.
Udah masing-masing jatahnya, masing-masing tugasnya. Mudah-mudahan malam ini sebenarnya saya udah siapin. Saya akan membahas masalah sujud sahwi. Dan saya hanya mengingatkan kembali setelah innaka hamidum majid, minimal kita baca dari 4 doanya baginda Rasul, doa tambahan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihi dajjal. Terus kalau misalkan sholat tarawih mau Pak, nggak usah sampai ke situ sholat sunnahnya. Tapi kalau sholatnya rumah mas sendirian harus dibaca Pak, pahalanya lebih gede. Karena gimana? Kadang-kadang kalau sholat di masjid kita jamaah, apalagi imamnya parudi, baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, imam udah assalamualaikum, ikutin, biarin imam yang tanggung jawab. Cuman kadang-kadang apa hati nih Pak, pernah saya udah balas dengan mufarokoh, tapi kalau mufarokoh itu kita nggak kuat ngimbanginnya, pindah Pak sholatnya, jangan dari masjid ke itu aja, pindah. Nah, cari Ustadz Sobat jadwalnya di mana nih malam hari ini. Ustadz Sobat jadwalnya di Masjid Nurul Mainah, ikutin. Jangan mentang-mentang udah paham dengan mufarokoh lalu mufarokoh terus, nggak bisa Pak. Biarnya saya ngaco nggak apa-apa. Sebenarnya biaskan hati saya aja. Nah, saya juga akan memberikan kesempatan pada guru kita sepatah dua kata untuk memberikan pesan buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya malam hari ini tidak menyambungkan tentang fikih kita masalah sujud sahwi. Yang bertanyanya pun nggak ada, ya. Yang bertanya pun nggak ada. Mungkin yang tadi saja hanya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kamu seperti sholatnya diriku, jangan buru-buru Pak. Kalau kata Rasulullah bacanya satu ayat kita ikutin, jangan diwasol. Kalau misalkan kita sholat lagi sholat sunnah di rumah, Bang Maman dikit lagi komat nih, waktunya tinggal 2 menit. Pada saat posisi kita masih berdiri, terus Bang Maman komat, Fatihah kita belum selesai, apa yang kita harus kerjakan? Fatihah walaupun baru 3 ayat, Bang Maman komat, sholat di masjid kita jamaah, langsung salam walaupun posisi diri. Insya Allah pahalanya penuh, tapi jangan sering-sering Pak. Ada aturannya lagi. Kalau misalkan itu posisinya kepepet, ini saya ingetin. Karena gimana? Fatihah itu salah satu syarat rukunnya sholat. Kalau Fatihahnya masih berantakan, insya Allah sholatnya wallahu a'lam. Hanya urusan Allah. Cuma ingat Pak, kalau Fatihah kita nggak benar bacaan kita, tapi kita pede, sholat kita nggak diterima sama Allah. Karena itu salah satu adalah rukun dalam sholat yang harus diperhatikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekelumit hanya sekedar mengingatkan, bukan memberikan pelajaran, ngingetin kita jangan sampai keburukan di dalam bulan Ramadan kita jadikan contoh untuk yang ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustadz Sulaiman yang telah menyampaikan mutiara-mutiara ilmunya. Semoga kita mendapatkan yaitu pembekalan dan kita dapat menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dilanjutkan yaitu atau mutiara ilmu yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nisar Salim. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصمد العظيم سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sama-sama kita hormati Sayyidul Bain Bapak Rudi beserta besarnya Ainul Kiram, Bapak kita Ustaz Sarsali, Bapak Ustaz Sulaiman, Ayah Zudi, segenap jamaah taklim malam Ahad yang mohon redhonya Al-Fakir tidak menata satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takziah kepada hadirin jamaah taklim malam Ahad, khusus penata acara Bapak Guru Rahim. Salawat wa salam terlimpah curahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keluarga beliau, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebenarnya sudah dipaparkan kaitannya dengan ibadah salat kita. Ya, sebenarnya kalau kita mau kembali kepada apa yang telah dicontohkan baginda Rasul sallu kama ra'aitumuni usalli, itu sebenarnya kalau kita terapkan dengan sebenarnya insyaallah gitu ya, dengan kaitkan dengan kayak kemarin di dalam bulan Ramadan kita ya, mungkin bagi kita ini masih jauh dari kesempurnaan bil khusus pada Al-Fakir. Ya paling tidak kita berusaha setiap saat, setiap hari kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari sekarang kapan lagi itu ya. Tapi realita di masyarakat, terutama seperti sholat-sholat kayak kemarin ya, kalau udah disponsori duluan kayaknya gimana ya. Ya sudah sama-sama maklum lah. Ada yang maaf-maaf aja orang bilang ada yang sholatnya Betawi Gober, tapi kan tidak semua orang jamaah itu sama. Ada yang pingin agak santai, ada yang pingin memperbarui hafalannya, dan tumakninanya ada yang pingin diraih. Tapi kan dengan kondisi itu ya kita maklum saja. Tapi pada saat kita berada di tempat lain, tidak bisa kita praktikkan yang di sini begitu, kita bawa contoh ke komplek. Nah, di sana nggak laku, tim korektornya banyak. Ya, besoknya kita di-delete. Ya, nggak bakal dipakai lagi karena emang paling tidak dari tahun ke tahun itu ada asarnya apa sih manfaatnya. Nah dari itu mudah-mudahan suatu saat nanti ya namanya ini mungkin ada perubahan. Karena dulu ada yang bertanya sendiri, ada orang di wilayah ini nanya di tengah jalan lagi, Pak Ustaz kenapa kok dia di sini masjidnya gini. Ya anak sih sebenarnya makmum bagaimana ya saya bilang. Jadi beliau bahasanya itu bisa nggak dirapiin, sebenarnya bukannya nggak bisa gitu, tapi mungkin suatu saat nanti masih banyak ya di wilayah kita yang konsen terutama untuk memperbaiki kondisi itu pada saatnya nanti insya Allah. Yang pastinya kembali kepada kita terutama buat pribadi Al-Fakir ya, kita berusaha apa yang sudah diajarkan oleh para ulama, terutama contohkan oleh Rasul, mungkin kita bisa menerapkan ya. Apalagi kalau maunya kita lagi salat sendiri, ya emang pengen kita begitu ya. Harapan kita ke depannya begitu. Tapi insyaallah kita punya keyakinan suatu saat nanti ya kita akan lebih baik dari sebelumnya. Apalagi kita sudah 1 bulan mendapatkan pendidikan tarbiyah selama Ramadan ya, dari sekian banyak para imam. Nah kita juga bisa
sambil sharing, tukar masalah, insyaallah ya. Namanya kita sama-sama memajukan lingkungan. Niatnya itu ya sabar, wasta'inu bis sabri wassalah. Ya memang itu butuh kesabaran ya dan ya kita sih nggak patah arang. Ya kalau nasihatnya buat perbaikan kita terima gitu ya. Ya selanjutnya ya apa yang beliau sampaikan tadi ya, kalau kita lihat fenomena di masyarakat memang banyak yang perlu pembenahan, yaitu makanya sering kita gencarkan taklim ini supaya dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan ada perubahan ya, ibtidaul khair. Jadi kita berikan contoh yang terbaik, apa yang kita peroleh, apa kita dapat, kita langsung terapkan ya. Insyaallah itu akan memberikan efek yang sangat baik ya. Bukannya menganggap kita itu lebih baik dari orang, bukan. Paling tidak kita paling mempraktekkan apa sih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu, ya kita sedikit demi sedikit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Insyaallah kalau kita ada mempraktekkan itu, lambat laun juga orang akan tahu ya, akan mengikuti ya yang baik-baiknya insyaallah ya. Karena kata beliau udah malam, besok udah ada acara. Kita doa aja, kita ketemu malam. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi keberkahan buat kita bersama, sehingga kita bisa ibaratnya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat ini, insyaallah ya. Kalau umat ini gemar ke taklim, masya Allah, lingkungan kita, kampung kita, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likuliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد اليافين ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة يا ولا الرضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وخصوصا المرحوم keluarga sahibul bait, khusus almarhum fi keluarga hadirin sekalian fi hadal majlis kulluhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min khufarin niran. Allahumma zir rahmah wal maghfirah wan ni'mata wasyafata wat tarjiyah li jami' ahli kubur min al muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al hasan wa ghafir al sayyi'at. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dipimpin doa oleh Pak Al-Ustaz Abdul Somad. Selaku pembawa acara, jika kata-kata kurang tersusun
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil alamin.